Oke, jadi sekarang kita lanjut ke bab 10 yang bagian 5. Di sini ada chat singkat antara Andreas dan Yana. Coba ini kita bisa baca bareng-bareng ya. Dan nanti mungkin ada beberapa kata yang bisa aku kasih tahu artinya tuh kira-kira apa buat kalian yang masih belum tahu artinya. Oke, langsung mulai aja. Andreas ist zu klein für diese Welt. Was ist los? 1,75 Meter ist doch nicht so klein. So klein artinya klein itu kecil ya. So klein artinya tidak begitu. Nicht so klein artinya tidak begitu kecil. Aber zu klein für die Jacke aus dem Internet. Tapi terlalu kecil untuk jaket yang dari internet. Und wer hat sie mir empfohlen? Di sini ditandain hat empfohlen, bentuk lampau dari empfehlen. Artinya merekomendasikan. Bentuk lampaunya haben empfohlen. Ini bentuk lampau yang perfect. Lampau perfect. Ups, hast du die Jacke schon bekommen? Katanya, apakah kamu sudah mendapatkan jaketnya? Bekommen. Ini juga bentuk past tense. Baru dalam bentuk perfect ya. Jadi di Jerman itu past tense-nya ada yang perfect, ada imperfect. Di sini aku pakainya yang perfect karena mereka pakai yang perfect. Haben bekommen. Artinya mendapatkan. Lampau perfect. Du hast sie doch erst gestern bestellt. Ya, tadi bestellen artinya memesan atau order. Lampaunya bentuk perfect berarti haben bestellt. Ya. Sehr gut. Lanjutin lagi bacanya. Jana vorgestern. Vorgestern artinya kemarin lusa. Untuk Susi, dia jawabnya, im Geschäft habe ich keine Jacke gefunden. Da habe ich zusammen mit Jana eine Jacke im Internet bestellt. Katanya, di toko saya tidak menemukan jaket. Oleh sebab itu, da habe ich zusammen mit Jana eine Jacke im Internet bestellt. Ya. Oleh karena itu, saya bersama dengan Jana atau Yana mengorder satu jaket di internet. Heute ist das Paket angekommen und ich habe sie gleich probiert. Ya. Ankommen artinya arrive, berarti past tense-nya atau bentuk perfect-nya. Sein plus angekommen. Untuk lampau perfect. Probiert, probieren. Artinya to try atau mencoba. Bentuk lampaunya haben probiert. Ya, lampau perfect. Die Jacke ist viel zu groß. Das sieht blöd aus. Katanya jaketnya terlalu
besar, kelihatannya jelek. Blöd itu bisa dibilang jelek atau stupid. Und die Farbe hat im Internet toll ausgesehen, aber jetzt gefällt sie mir gar nicht. Katanya, warnanya, dia suka warnanya, atau warnanya terlihat keren di internet. Tapi sekarang si Andreas ini nggak suka warnanya. Lanjut. Du kannst sie doch bestimmt umtauschen. Umtauschen. Artinya menukar ya. Umtauschen. Dia adalah kata kerja trennbar. Umtauschen. Uncommon juga trennbar. Nah, lagi nih yang trennbar. Nggak ada lagi, itu aja. Sampai sekarang. Oke, umtauschen artinya menukar. Bentuk lampaunya haben umgetauscht. Ya. Ya, bentuk lampau perfect. Ya klar, hast du schon bezahlt? Katanya nih, hast du schon bezahlt? Pasti udah tahu semua. Bezahlen, membayar. Lampaunya haben bezahlt. Ya, lampau bentuk perfect. Kamu sudah bayar, hast du schon bezahlt? Ja klar, of course. Ya, ja klar, of course. Ich habe sofort bezahlt. Saya sudah langsung bayar. Sofort artinya immediately atau langsung. Und ich bin schon zur Post gefahren. Gefahren. Fahren. Untuk lampaunya sein gefahren. Ya. Lampau perfect. Lampau perfekt. Und habe sie zurückgeschickt. Zurückschicken artinya return, mengirim kembali. Return, mengirim kembali. Bentuk lampaunya, aku kasih ini aja, slash. Bentuk lampaunya haben zurückgeschickt. Oke, lanjut. Hast du nicht letzte Woche schon eine Hose umgetauscht? Bukankah kamu letzte Woche, minggu lalu, letzte Woche berarti last week, bukankah kamu last week sudah menukar satu celana? Und sowas nennt man Freunde. Katanya, yang seperti itu kita bilang teman. Nggak terlalu nyambung belakangnya. Nennen artinya menyebut ya. Nennen. Mana ya ini ada lapak. Nennen artinya menyebut. Haben genannt. Ini bentuk lampau perfect. Nah, lanjut ke Aufgabe 5B. Di sini kita belajar particip 2 lagi. Ini udah di kapitel 9. Particip 2 kita butuhin untuk buat bentuk perfect ya, bentuk lampau perfect. Di sini ada bedanya untuk trennbar sama nicht trennbar. Tadi seperti yang umtauschen, dia trennbar, makanya harus pakai aturan khusus. Contohnya untuk yang Verben ohne prefix atau yang bukan trennbar di sini, finden bukan trennbar atau nicht trennbar dan tidak ada prefix.
Seperti nggak ada be, nggak ada an, nggak ada nggak ada zurück, itu berarti artinya tanpa prefix. Di sini cara buat partisip zwei-nya, finden pakai haben gefunden, ya. Berarti di sini gefunden. Probieren, haben, probiert. Berarti probiert. Fahren, gefahren. Sini ada aturannya, katanya mit G, verben ohne prefix atau tanpa prefix. Yang pertama ada jenis yang dengan G, gefunden, gefahren untuk bentuk perfectnya. Ada juga yang tanpa G, jadi langsung aja ditambahin T, probiert. Seperti probieren. Jangan lupa depannya partisip zwei itu selalu butuh haben atau sein, biar bisa membuat kalimat lampau. Oke, tadi udah verben ohne prefix atau tanpa prefix, sekarang verben mit prefix atau dengan prefix atau awalan. Contohnya an, aus, zurück. Ya. Dari mit prefix ini, dari dengan awalan ini, kita bisa bedain jadi dua grup lagi. Ada yang trennbar, dia pakai ge, dan ada yang nicht trennbar. Dia juga pakai ge, tapi agak sedikit beda. Di sini ge-nya agak sedikit beda. Langsung kita coba aja. Ankommen, ya, ankommen. Lampaunya partisip zwei-nya. Angekommen. Ini buat yang trennbar, yang dipisah kata kerjanya. Aussehend, ausgesehen. Artinya to look, ya. Aussehen jangan lupa, terlihat. Umtauschen, getauscht. Getauscht artinya menukar dalam bentuk lampau. Getauscht. Zurückschicken, zurückgeschickt. Pakai ge, trennbar, dipisah. Artinya returned dalam bentuk lampau. Sekarang yang nicht trennbar, contohnya bekommen, tetap jadi bekommen. Bestellen, jadi bestellt. Bezahlen, jadi bezahlt. Empfehlen, jadi empfohlen. Sini dia berarti mit G. Kita bisa isi mit G. Yang di sini dia nicht trennbar, berarti ohne G. Ya, seperti yang di atas. Mit G dengan G, ohne G tanpa G. Diingat tabelnya. Yang ini buat yang verben mit prefix, yang nicht trennbar, contohnya empfehlen, dia berubah banget dari empfehlen jadi empfohlen. Dia kata kerja tak beraturan, jadi harus dihafal. Lanjut ke Aufgabe yang 6 atau 6. Pertanyaannya, was haben Sie gemacht? Artinya, apa yang Anda sudah lakukan? Oke, kita harus buat satu kalimat dengan kata-kata yang ada di box ini. Di box pertama, letzte Woche artinya minggu lalu. Kita bisa buat kalimat. Aku buat dulu box untuk kalimatnya ini. Untuk letzte Woche, aku bisa buat contoh kalimat seperti ini. Letzte Woche habe ich ein Geschenk bekommen, ya, pakai lampau perfect. Bentuk lampau, bentuk perfect. Letzte Woche habe ich ein Geschenk bekommen. Geschenk artinya hadiah. Bekommen artinya mendapatkan. Jadi keseluruhan arti dari kalimat ini adalah minggu lalu saya sudah mendapatkan hadiah. Is that good?
Lanjut, letztes Wochenende artinya weekend lalu. Letztes Wochenende, weekend lalu. Contohnya habe ich einmal gearbeitet. Ya. Dari arbeiten, bentuk lampau perfectnya adalah haben gearbeitet. Itu bentuk lampau dari arbeiten. Haben gearbeitet. Jadi kalimat ini artinya minggu lalu saya sudah bekerja sekali. Ya, einmal artinya sekali. Lanjut, letzten Montag atau Dienstag. Letzten Dienstag, hari Selasa lalu. Letzten Dienstag habe ich eine Hose verkauft. Contohnya. Ya, bentuk lampau perfect dari verkaufen. Ya, verkaufen artinya menjual. Bentuk lampaunya haben verkauft. Contoh kalimat ini artinya Selasa lalu saya sudah menjual 1 celana. Lanjut. Vor 3 Tagen. Vor 3 Tagen. Artinya apa? 3 hari lalu. Vor 3 Tagen. 3 hari lalu. Habe ich meine Familie besucht. Artinya, 3 hari lalu saya sudah mengunjungi keluarga saya. Lanjut. Vor eine Woche. Vor eine Woche. Artinya, 1 minggu lalu. Vor eine Woche. Habe ich das Paket bezahlt. Ya, artinya 1 minggu lalu saya sudah bayar paket itu. Lanjut. Gestern. Gestern artinya kemarin. Gestern. Kemarin. Gestern habe ich eine Freundin eingeladen. Eingeladen itu adalah bentuk lampau dari einladen. Artinya mengundang. Jadi kalimat ini artinya kemarin saya sudah mengundang seorang teman perempuan. Lanjut. Heute. Heute hari ini. Habe ich Oke, heute habe ich ihn angerufen. Artinya, hari ini saya sudah menelpon dia. Dia laki-laki, itu in, dia laki-laki. Hari ini saya sudah menelpon dia ya. Bentuk lampau dari anrufen adalah angerufen. Oke, selesai semua. Bagus. Sekarang kita lanjut ke yang Aufgabe 7a. Jadi di YouTube itu ada Netzwerk untuk audionya. Nah, aku saranin kalian dibuka link audionya yang udah aku kasih. Terus didengerin berulang-ulang bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Oke, aku langsung mainin sekali ya. Aufgabe 7a. 1a Bekommen 1b Ankommen Ankommen, 2a. Besuchen. besuchen, 2b. Weitersuchen. weitersuchen, 3a Einkaufen
einkaufen, 3b. Verkaufen. verkaufen. Aufgabe 7b. Oke, aku stop dulu. Artinya bekommen, jangan lupa apa? Artinya mendapatkan, bekommen. Besuchen, artinya visit. Einkaufen, artinya belanja atau membeli. Ankommen, artinya tiba. Weitersuchen, artinya mencari lebih jauh atau mencari lebih lanjut. Verkaufen, artinya menjual. Trennbar oder nicht trennbar, ya. Dipisah atau tidak dipisah. Bekommen, nicht trennbar. Ankommen, trennbar. Besuchen, nicht trennbar. Weitersuchen, ich suche weiter. Trennbar. Einkaufen, trennbar. Verkaufen, nicht trennbar. Kalau kalian mau, silakan buat bentuk lampau perfect dari kata-kata berikut dan kirim ke email saya biar bisa saya cek ya. Dan kalau bisa pakai kalimat yang lengkap. Biar belajar membuat kalimat dengan struktur yang tepat. Oke, lanjut. Sekarang yang 7b, di sini kita coba lagi untuk Aussprache atau pronunciation. Aku akan play audionya, nanti aku akan coba untuk mengulangi. 1. Kommen. Gekommen. Kommen, Bekommen. gekommen. Bekommen. Bekommen, bekommen. Ankommen. Ankommen, Angekommen. angekommen. 2. Kaufen. Kaufen, Gekauft. gekauft. Verkaufen. Verkaufen, Verkauft. verkauft. Einkaufen. Einkaufen, Eingekauft. eingekauft. Sehr gut, kita lanjut ke bagian 10. Di sini kita tugasnya untuk latihan hören lagi, biar kita bisa mengerti orang Jerman bicara apa. Oke, ada juga audionya di YouTube, jangan takut. Aufgabe 8a. Kira-kira siapa yang bilang sesuatu ya, kita tinggal di checklist. Guten Tag. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche einen Pullover. Welche Größe haben Sie denn? Ich glaube 52 oder 54. Moment. Wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Oh, sehr gut. Der Pulli ist toll. Was kostet er denn? Nur 29 Euro. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Nein, tut mir leid. Nur in hellbraun. Okay. Kann ich ihn mal anprobieren? Aber natürlich. Hier links sind unsere Umkleidekabinen. Und wie gefällt Ihnen dieser Pullover? Ist die Größe richtig? Nein, er passt mir nicht. Er ist viel zu klein. Und die Farbe steht mir nicht, oder? Dieses Braun steht Ihnen ganz ausgezeichnet. Sie sehen toll aus. Moment, ich bringe Ihnen eine... Oke, jadi tadi kita harus menggrupkan kira-kira siapa yang bilang apa. V itu untuk Verkäufer atau Verkäuferin, K untuk Kunde atau customer ya. Yang pertama, kann ich Ihnen helfen? Artinya, bisakah saya bantu Anda? Yang bilang Verkäuferin, penjual. Nomor 2, welche Größe haben Sie denn? Anda punya ukuran berapa ya? Ukurannya apa? L, M, S. Itu yang tanya Verkäuferin. Nomor 3, wie gefällt Ihnen diese Pullover? Pullover. Jadi bagaimana, apakah Anda suka pullover ini? Ya, yang bilang Verkäuferin. Jangan lupa diese. Ini artinya yang ini ya. Jadi kata tunjuk diese Pullover. Nomor 4. Was kostet er denn?
Harganya berapa? Pullover-nya ya, karena dia pakai R. R ini menggantikan pullover, maskulin. Yang bilang Kunde. Haben Sie diesen Pullover auch in dunkelbraun? Apakah Anda memiliki pullover ini dalam warna coklat tua atau coklat gelap? Yang bilang Kunde. Diesen Pullover. Diesen Pullover berarti kata tunjuk akusatif ya. Dieser jadi diesen. Yang lupa, tolong dilihat video aku yang sebelum yang ini. Nummer 6, kann ich ihn mal anprobieren? In, kata ganti orang, akusatif untuk pullover, maskulin. Anprobieren artinya mencoba baju ya. Anprobieren, kann ich ihn mal anprobieren? Yang bilang Kunde. Nummer 7, ist die Größe richtig? Apakah ukurannya betul atau benar? Itu yang tanya Verkäuferin, penjual. Die Farbe steht mir nicht, oder? Artinya, warnanya nggak cocok buat aku kan? Kata Kunde. Oke. Lanjut, di sini kita banyak banget dengar kata wie gefällt Ihnen? Die Farbe steht mir. Kayak gitu ya. Itu pakai datif ya. Sini ada keterangan gramatik personal pronomen im datif. Artinya kata ganti orang dalam bentuk datif. Ich berubah jadi mir, du berubah jadi dir, ls berubah jadi im, sie berubah jadi ihr, wir berubah jadi uns, ihr berubah jadi euch, sie jadi ihnen, dan sie jadi ihnen juga. Kita cobain satu-satu. Buat yang ich, contohnya. Buat yang ich, die Jacke gefällt mir. Artinya, saya suka jaket. Ya, saya suka jaket itu. Diese Jacke gefällt mir. Saya suka jaket ini. Diese Jacke gefällt mir. Saya suka jaket ini. Contoh yang du. Dieser Rock gefällt dir. Kamu suka rok ini. Dieser Rock gefällt dir. Sekarang contoh yang er atau est. Ya. Dieses Hemd gefällt ihm. Artinya kemeja ini atau kamu suka kemeja ini. Sekarang kita cobain yang sie atau she. Berarti dieses Kleid steht ihr gut. Artinya dress ini cocok untuk dia. Dianya dia perempuan. Gefällt ihr atau steht ihr gut. Sorry. Sekarang kita coba yang wir. Die Hose steht uns nicht so gut. Artinya celananya nggak terlalu cocok untuk kami. Ya, die Hose steht uns nicht so gut. Kita coba dengan ihr atau kalian. Dieser Anzug passt euch ganz gut. Artinya setelan pria ini cocok
untuk kalian ya. Sangat cocok untuk kalian. Sekarang pakai yang Anda. Diese Bluse passt Ihnen gut. Artinya, bluse ini cocok untuk Anda. Sekarang kita pakai mereka. Die Kleidung passt Ihnen nicht. Artinya, pakaiannya tidak cocok untuk mereka. Ya, jadi Ihnen sama Ihnen sama untuk Anda atau mereka. Yang bedain adalah I yang besar berarti untuk Anda, I yang kecil berarti untuk mereka. Bagus. Nah, tadi kita udah belajar beberapa verbs yang diikuti oleh bentuk datif. Contohnya gefallen harus selalu diikuti sama bentuk datif. Contohnya die Kleidung gefällt mir, stehen cocok, diikuti datif juga. Passen artinya cocok juga, diikuti datif. Helfen membantu juga diikuti datif. Contohnya ich helfe ihr. Saya membantu dia. Dia perempuan ya. I help her. Helfen juga adalah kata kerja yang diikuti oleh bentuk datif. Contohnya nih, kan ich Ihnen helfen? Bisakah saya bantu Anda? Der Pullover passt mir nicht. Pullovernya tidak cocok untuk saya. Ya. Oke, sekarang kita coba lanjut ke yang nomor 9. Ada huren lagi, jadi kita coba lengkapi tempat yang kosong di kalimat ini dengan kalimat yang kita dengar, dengan kata yang kita dengar dari audio. Aku langsung coba. Andere Größe. Aufgabe 9. 1. Oh, dieser Rock gefällt mir sehr gut. Der Rock passt dir nicht. Der ist viel zu kurz. 2. Können Sie uns helfen, bitte? Der Rock gefällt meiner Tochter, aber er passt ihr nicht. Einen Moment bitte. 3. Dieser Rock passt mir nicht. Er ist viel zu lang. Oh, der Rock steht dir sehr gut. Oke, jadi di sini kita cuma harus menambahkan kira-kira personal pronomen datif atau kata ganti orang datif yang pas buat kalimat ini tuh apa. Yang nomor 1, oh, dieser Rock gefällt mir sehr gut. Artinya, oh, rok yang ini, saya suka rok yang ini. Ya. Der Rock passt dir nicht. Er ist viel zu kurz. Artinya, roknya tidak cocok untukmu. Ya, roknya itu terlalu pendek. Er ist viel zu kurz, terlalu pendek. Gespräch yang kedua, können Sie uns helfen bitte? Der Rock gefällt meiner Tochter, aber er passt ihr nicht. Artinya, bisakah Anda membantu kami? Anak saya suka roknya, tapi roknya tidak cocok untuk anak saya. Ya, di sini uns, kata ganti orang dari wir jadi uns, yang di sini ihr, dari sie jadi ihr. Nummer 3, dieser Rock passt mir nicht. Artinya, rok ini tidak cocok untukku. Ya, er ist viel zu lang. Dia terlalu panjang, katanya. Di sini mir berarti dia asalnya dari ich ya. Jadi diganti mir. Lihat tabel yang ini, ich dalam datif jadi mir. Oke, harus charge dulu.
Oke, lanjut. Oh, der Rock steht dir sehr gut. Katanya, oh, roknya sangat cocok denganmu. Ya, dir di sini adalah dari du. Ya, di tabel dilihat lagi du dirubah jadi dir dalam bentuk datif. Oke, kita lanjut. Sekarang yang 11A ya. Di sini ada beberapa lantai di mall. Contohnya ada Untergeschoss. Untergeschoss artinya lantai basement. Erdgeschoss artinya lantai dasar. Erster Stock dibacanya jangan lupa Erster Stock. Ya. Erster Stock, lantai 1. Zweiter Stock, artinya lantai 2. Dritter Stock, artinya lantai 3. Vierter Stock, aku langsung aja tulis Vierter, gimana tulisannya? Vierter Stock, lantai 4. Fünfter Stock, lantai 5. Di basement atau di Untergeschoss, kira-kira biasanya ada apa sih? Di sini contohnya, di Untergeschoss ada Lebensmittel atau kebutuhan sehari-hari. Ya. Lebensmittel, kebutuhan sehari-hari. Atau ada juga alles für die Küche, artinya kebutuhan dapur. Terus di Erdgeschoss ada kosmetik, ya kosmetik artinya sama. Ada parfumeri, tempat parfum. Ada uhren, tempat jam tangan atau jam dinding. Ada Schmuck, Schmuck artinya perhiasan. Uhren, jam. Schreibwaren, Schreibwaren artinya alat tulis. Bücher artinya buku-buku. Zeitschriften artinya apa? Koran ya atau majalah. Di Erster Stock kira-kira ada apa? Damenmode artinya gaya wanita. Freizeitkleidung artinya pakaian untuk hiburan, liburan atau pakaian simple. Abendkleidung artinya pakaian untuk party atau pakaian untuk makan malam. Schuhe für sie und ihn. Di sini bisa ditebak ya, artinya berarti sepatu. Bagian untuk sepatu ada di lantai 1. Zweiter Stock ada apa aja? Herrenmode. Ya, mode untuk pria. Anzüge, Anzüge adalah bentuk plural dari der Anzug, artinya setelan. Hemden, bentuk plural dari das Hemd, yaitu kemeja. Dan Freizeitkleidung, atau pakaian sehari-hari. Mode für Kinder und Jugendliche, artinya pakaian atau gaya untuk anak-anak dan remaja, ya. Jugendliche artinya remaja. Spielwaren artinya alat main, ya, atau toys. Spielwaren, toys atau mainan. Di lantai 4, Vierter Stock, ada komputer, teknik, CDs atau DVDs, ada Fotozubehör. Di Fotozubehör biasanya ada foto aparat atau kamera. Terus di Fünfter Stock ada Sportkleidung atau pakaian olahraga. Sportartikel artinya artikel olahraga kayak bola atau apalagi selain bola, ring basket contohnya itu ada di Sportartikel. Fitnessgeräte ada di Fitnessgeräte itu alat fitness, ya.
Contohnya misalkan mau beli apa tuh buat fitness, beban kayak Gewicht atau mau beli treadmill, tempat lari, adanya di Fitnessgeräte. Ada juga Bademode. Bademode adalah pakaian untuk renang ya, Bademode. Fundbureau itu biasanya adalah kantor di mana mereka menemukan sesuatu yang tergeletak di Kaufhaus. Contohnya kita ketinggalan tas, terus tasnya bakalan diamankan di Fundbureau. Jadi kita bisa menghubungi Fundbureau kalau ada sesuatu yang lupa atau kehilangan. Cafe, biasanya di paling atas ada food court atau cafe. Oke. Der Lippenstift, vokabel baru artinya lipstick. Lippenstift, der Kaffee, kopi, das Parfüm, parfum, das T-shirt, t-shirt, die Batterie, artinya baterai, die Batterie, der Tee, jangan lupa nih ya, teh, banyak yang lupa. Der Kugelschreiber artinya apa? Pulpen. Itu Kugelschreiber. Foto aparat sama dengan di kamera. Dulu orang bilangnya foto aparat, tapi sekarang sudah kamera. Sehr gut. Yang B, kira-kira Sie suchen ein Geschenk für Ihre Schwester. Ya. Anda mencari hadiah untuk kakak Anda. Sie kocht gern. Dia suka masak. Kira-kira kita harus pergi ke lantai berapa ya? Nih ya, lantai Untergeschoss, Basement. Alles für die Küche ada di situ. Nummer 2. Sie brauchen einen Kugelschreiber. Anda butuh sebuah pulpen. Kira-kira pergi kemana? Ini ya, mana tadi? Schreibwaren, Erdgeschoss. Nummer 3. Ihr Vater hat Geburtstag. Fotografiert gern. Ayah Anda punya ulang tahun dan dia suka fotografi katanya. Dia suka foto-foto. Berarti kita harus pergi ke Fotozubehör karena di sana ada foto aparat atau kamera. Yang nomor 4. Sie suchen ein Spiel für den Sohn von Freunden. Anda mencari sebuah game untuk anaknya teman. Jadi aku pergi ke Dritter Stock, ya, karena ada Spielwaren. Terakhir, Sie spielen gern Tennis und brauchen Bälle. Anda suka main tenis dan butuh bola tenis. Jadi aku kira-kira pergi kemana? Betul, jadi perginya ke sport artikel ya. Saya good. Sekarang ada audio lagi, bisa kita dengerin untuk latihan hören aja. Aufgabe 11a. Also, was brauchen wir noch für das Fest? Ich brauche unbedingt noch einen Lippenstift. Lippenstift, das gibt es bei Kosmetik im Erdgeschoss. Und ich brauche noch ein neues Parfum. Das ist auch im Erdgeschoss bei Parfümerie. Kann ich auch noch ein neues T-Shirt haben? T-Shirt, wir können ja mal schauen. Vielleicht finden wir etwas. Aber hast du noch Kindergröße oder müssen wir schon in die Damenabteilung? Nee, Damenmode ist doof. Die sieht langweilig aus. Im 3. Stock gibt es Kleidung für Jugendliche. Ach, ich brauche noch eine Batterie für den Fotoapparat. Okay, aber ich habe Durst. Können wir zuerst etwas trinken? Einen Kaffee hätte ich jetzt auch gern. Wohin müssen wir dann? Ich glaube, wir gehen erstmal. Oke, jadi katanya si ibu dan anaknya ini, dia pertama pergi ke Erdgeschoss karena mau cari kosmetik, terus dia pergi ke Dritter Stock karena mau cari mode für Kinder und Jugendliche, terus dia pergi ke Vierter Stock karena mau mencari bateri, dan terakhir mereka pergi ke kafe atau sebelumnya ke kafe dulu ya, ke Fünfter Stock karena katanya
dia mau minum kopi atau teh. Oke, di sini cara bilang di sana ada, di sini ada, titik-titik, pakai contoh yang ini ya. Im Erdgeschoss gibt es Lippenstift und, contohnya, berarti artinya di Erdgeschoss ada lipstick und, contohnya dan buku. Dan buku-buku ya. Atau im dritten Stock gibt es, berarti artinya di lantai 3 ada, contohnya apa? Kamera. Lantai 3 ada apa di sini? Lantai 3 ada Spielwaren. Ya. Ada alat main atau games. Ja, im dritten Stock gibt es Spielwaren contohnya. Jadi kalian pakai es gibt atau gibt es. Tulis di sini es gibt atau gibt es artinya ada ya. Contoh kalimat lagi. Es gibt einen Kugelschreiber im Erdgeschoss. Contohnya itu ya, ada pulpen di Erdgeschoss. Ya, kita bisa pergi ke sana buat beli pulpen. Oke. Untuk bertanya, kalian kira-kira mau cari apa, terus kalian tanya ke orang. Aku lagi cari ini, kira-kira harus pergi ke lantai berapa ya. Kalian bisa pakai kosakata yang ada di box ini. Wo finde ich, artinya di mana saya bisa menemukan, contohnya, wo finde ich die Hose, di mana saya bisa menemukan celana. Atau wo gibt es, di mana ada, contohnya, wo gibt es Bälle, di mana ada bola ya. Jawabnya sebagai contoh, das ist im dritten Stock. Ada itu di lantai ketiga contohnya. Bola ada di lantai 3. Das ist im dritten Stock. Atau kita bisa tanya, ich suche, saya mencari, ich suche eine Kamera, saya mencari kamera. Jawabnya, contohnya, die Kamera ist im dritten Stock, contohnya. Die Kamera ist im dritten Stock. Ya. Jadi artinya kamera ada di lantai 3. Atau kita bisa langsung tanya, haben Sie, ... Berarti artinya, haben Sie, contohnya, Fernseher. Apakah Anda punya TV? Karena kita mau beli TV. Jadi aku jawab, cara jawabnya, ja, Fernseher ist im, berapa nih teknik? Vierten Stock, ist im vierten Stock. Ya. Jadi ya, kita punya Fernseher atau TV, dia ada di lantai 4. Gut gesagt. Ich hab, di Jerman biasanya kita nggak bilang ich habe ein Buch. Ya, kita di sini bilangnya sehari-hari biasanya disingkat jadi ich hab ein Buch. Ya. Atau dari wo finde ich, aku singkat jadi wo finde ich. Ich suche, aku singkat jadi ich such. Ya. Ini bahasa sehari-hari. Wo finde ich such, ich hab. Ich suche eine Waschmaschine. Ich habe eine Hose.
contohnya. Sekarang coba buat kalimat yang berhubungan dengan belanja pakaian atau belanja buku. Contohnya di sini. Ich kaufe Bücher im Buchladen. Artinya, saya beli buku di toko buku. Buchladen itu artinya toko buku. Contoh kedua, im Kaufhaus atau di tempat perbelanjaan atau mall, pusat perbelanjaan. Sie kauft, dia membeli. Sie kauft ihre Jacke im Kaufhaus. Ya. Artinya, she buys her jacket in the mall. Oke. Itu ya, kalau kalian mau bikin kalimat sendiri yang berhubungan dengan belanja, tolong dikirim ke email aku, ntar aku coba cek. Atau ya, kirim ke email juga bisa, nggak apa-apa. Informationen über Berlin verstehen. Di sini ada teks yang lumayan panjang, ada gambar lagi. Kita harus mencocokkan kira-kira kalau mau mencari arsitektur atau Kleidung, kita pergi kemana? Ke A, Schuladen, Tauschend, Eco Showroom, Aus Berlin. Ini ada banyak banget toko atau tempat untuk belanja. Dan kita bisa menyesuaikan kita mau apa ya. Tolong dibaca aja di rumah sendiri, nanti jawabannya misalkan mau share sama aku silahkan, ntar aku coba buktiin benar apa enggak. Oke, dan kalau misalkan lagi baca ini, yang halaman 117 dan 116, terus ada kalimat atau kata yang nggak jelas, tolong dikirim aja ke email aku pertanyaannya. Oke, yang 10, jadi di Netspek itu bagusnya kita ada video juga. Jadi kita bisa langsung mulai dengan video yang 21. Kita coba lihat kira-kira tuh dia beli apa aja sih. Bentar ya. Hallo, kann ich Ihnen helfen? Hallo, ja. Ich suche ein Oberteil oder ein Kleid. Was für oben? Was für Größe brauchen Sie denn? Ich glaube 36. Wie gefällt Ihnen dieses? Nee, die Farbe. Haben Sie das auch noch in grün? Moment. Nein, tut mir leid, nur in Blau. Ich probiere es mal an. Gerne, dort ist die Umkleidekabine. Danke.
Oke, jadi tadi kita lihat nomor 1 ada the Gürtel ya. Artinya apa? Sabuk. Terus ini Kleid. Atau the Rock ya itu kayaknya. The Rock atau Rock. Schuhe. Yang ini di Handtasche atau handbag. Oke, sekarang kita bisa lihat kira-kira Bea itu mau beli apa sih? Tadi kita udah lihat ditanya kan sama verkäufernya mau beli apa, terus Bea bilang dia mau beli Oberteil katanya. Oberteil artinya atasan ya. Ein Oberteil artinya atasan. Ein Kleid artinya dress, udah tahu semua. Oke, sehr gut. Terus sekarang kita lihat video yang selanjutnya. Di sini kita harus cari kenapa. Pertama, kenapa Bea tidak suka dressnya. Kedua, kita harus mengurutkan diskusi ini, mengurutkan Gespräch ini atau percakapan ini. Oke, kita mulai aja. Nee, das ist zu groß. Ja, das ist wirklich zu groß. Wie gefällt Ihnen dieses? Nee, das gefällt mir nicht. Und hier hätte ich noch ein schönes blaues. Ja, das ist schön. Das probiere ich an. Gerne. Danke. Das steht Ihnen aber gut. Ja, das ist schön. Wie viel kostet das? 46 €. Ja, das nehme ich. Schön. Bitte, viel Spaß damit. Vielen Dank, danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oke, jadi katanya dia nggak suka dress yang pertama karena das Kleid passt Bea nicht. Ja, weil, karena es zu groß ist. Artinya, dressnya tidak cocok untuk Bea karena dressnya terlalu besar. Oke, yang B kita bisa langsung urutkan dari video tadi. Pertama, und hier hätte ich noch ein schönes blaues, katanya. Artinya, Verkäuferin masih punya satu dress yang cantik dalam warna biru. Habis itu, coba. Ya, Bea bilang, ja, das ist schön. Das probiere ich an. Ya. Ya, that's pretty atau beautiful. Aku coba dressnya. Das probiere ich an. Ya, an probieren trennbar. Jadi das probiere ich an. Gerne. Ya. Terus setelah itu ada nih. Verkäuferin bilang kayaknya das steht Ihnen aber gut. Artinya apa? Das steht Ihnen aber gut. Dressnya cocok untuk Anda. Terus lanjut. Bea tanya, ja, das ist schön, ya, cantik. Wie viel kostet das? Berapa harganya? Wie viel kostet das? Jangan lupa. Berapa harganya? Wie viel kostet das? Verkäuferin bilang harganya 46 €.
€46. Das nehme ich, kata Bea. Saya ambil yang ini. Das nehme ich. Langsung Bea bilang danke. Recovery-nya bilang sama-sama, gerne. Oke, buat kalian yang masih bingung terus mau ada pengulangan sedikit, silakan dibuka halaman 119 atau 119. Di sini ada rangkuman tentang gramatik yang kita pelajari dan tentang nih percakapan-percakapan di bab 10 yang tadi kita bahas. Oke, jadi gitu aja untuk bab 10. Ya, sampai jumpa. Ya, bis done.